नमस्कार 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 आओ हाँ हाँ दुकान खोल हाँ भल है भल है आम साहि गोटे दुकान नथिला आम जाऊलु 2 किलोमीटर दूर को भल है हाँ भल अच्छे बाहर लोग आसते दुकान खोलते भल अच्छे आम साहि पिला गाँ पिला लोकल पिला दुकान खोल 2 पैसा भल है हाँ मौसा दुकान खोलले कौन टी नौ गांधी कौन बांधी देवी कुह अच्छी सिंगड़ा गारी ब्रेड आलू कौन बांधी मौसा टी कुह बांधी देवी हो बापा यदि कौच पकुड़ी 50 टाँह बरा 30 टाँह सब मिसे बांध है बांध आस बांध आस मौसा बांध हेले कौन बांधी मौसा सिंगड़ा गाड़ी को बांध हेडी मौसा हेडी हाँ केतला कटा कटी भी 100 टका मौसा सुनो आमर छक भल नुह तुम गोटे ज्ञान दूसरी मौसा हिसाब से छक भल नुह क्या बाकी दब ना संपर्क संपर्क जगार संपर्क भांगी जाओ मात्र बाकी दब ना बाकी देबिनी बाकी देबिनी दबनी ठीक है आमर नगद 200 देल पैसा नेले ठीक है ला मौसा 500 टका देलो चेंज नहीं तमे आमर पिला 500 रखी तो काली आसिले काली काटी दो हला काली हाँ चेंज नहीं मौसा भल लागो नहीं ना तमे रखी तो बाकी नहीं संपर्क भांगी जाओ ठीक है मतलब बाकी का दबनी हाँ बाकी नहीं संपर्क भांगी जाओ बाकी नहीं बाकी देबिनी तू आमर साही पिला हवे जाओ जा काली दे बेला ठीक है हाँ और काली के आउथरा सब बाकी देबिनी संपर्क भांगी जाओ बाकी नहीं हाँ ठीक है जो हाँ बस चलो बापा भल गे हाँ मौसा हाँ हाँ आसिलो आजी हाँ हाँ कौन देवा मौसा कौन देवी रोल दुटा हाँ मौसा चिंगड़ा आमर भाजी बाजी हाँ जो 500 कर देबे चलছে তোমাদের টিকে দোকানটা চলছে ঠিক बाकी का बाकी नहीं संपर्क भांगी जाओ बाकी नहीं चल जा चल और काली जाते रास्ते में যা হোক মৌসা যা কইলে ঠিক কথা বাকি নাই সম্পর্ক ভাঙ্গি যাওছি না বাকি কাকু দেবি না দোকান তো চলছি ভালো ব্যাপার যা হোক চালিছি ভালো বাকি নাই মৌসা যা কইতে তো ঠিক কইছে বাকি কাকু দেবি না দোকান চলছি ঠিক সম্পর্ক ভাঙ্গি যাও মাত্র বাকি কাকু দেবি না কত দিবে হ্যাঁ बापा गाड़ी गाड़ी बोला हाँ आसिलो बाकी नहीं कौन दवा मौसा काली की आमर पुअर बर्थडे अच्छी सब सब कर कौन कौन दवा मौसा मोर इडली बोले ना सब सामान काली ऑर्डर दबा हला बंद दे सब संगे संगे टेंशन नहीं हो पैक कर दियो हला पैक कर दो पैक कर दो संगे संगे जैसे पड़ जाओगे
हाँ मौसा ହେଲା ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛି। କେତେ ବାବା? କାଟା କୁଟି ମଉସା 5,000 ହେଲା। 5,000 ହେଲା? 5,000 5,000 ହଉ ହଉ ଦେଉଛି। ବାବା ସାମାନ ରଖିଦିଅ ମୁଁ ପରେ ଆସି ନେବି। ନାଇଁ ମଉସା ନାଇଁ ତ ନହେଲେ ମନି ପୋଷ୍ଟ ଆଣି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ନାଇଁ ଆଜି ନାଇଁ ତ କାଲିକି ଦେଇଦେବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ବାକି ନାହିଁ ବାକି ନାହିଁ ଯେ ଆଜି ନାଇଁ ତ କାଲିକି ଦେଇଦେବ। ନାଇଁ ତ ଆଜି ନେଇଯିବେ? ହଁ ନାଇଁ ତ କାଲିକି ମତେ ଦେଇଦେବ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ। ବାକି ନାହିଁ ବାକି ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ମାତ୍ର ବାକି ନାହିଁ। ହଁ କାଲିକା ଦେଇଦେବ ନହେଲେ ଆଉ। ହଉ ବାପା କାଲି ଆସି ଦେଇଦେ ପଇସା ହେଲା। ହଁ ବାକି ନାହିଁ ସବୁ ପାଇ ହେଲା। କାଲି ଆମର ଏଟା ମୋ ପୁଅ ହେଲା ମୋ ପିଲା ଠିକ ଅଛି ଏଟା ମୋ ବଡ ପିଲା କାଲି ଦେଇଦେବ ନା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ବାକି ନାହିଁ ବାକି ନାହିଁ। ବାକି ନାହିଁ ବାକି ବାକି ନାହିଁ। ନାହିଁ। ବାସ୍ ଇଆଡେ ଇଆଡେ ହଁ ତମର କେତେ ବାକି ଅଛି? କାଲି 5,000 5,000 5,000 ହଁ ହଁ 5,000 ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଏଟିଏମ ରେ ଏଟିଏମ ପଇସା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ହଉ ନବେ ଦେଇଦେଲି ରେ। ହଉ କଣ ନେଇଥିବ ମଉସା? ହଁ ଆଜି ମୋର କାଲିକି ଦେବ କଣ ନେଇଥିବ କୁହ। ହଉ ପାର୍ସଲ କରିଦିଅ ଘର ତ ପିଲାମାନେ କୁଡ଼ିଆ ଦେବି ପାର୍ସଲ କରିଦିଅ। ପାର୍ସଲ କରିଦେବି ପାର୍ସଲ କରିଦିଅ। ଆଜି କରିଦେଇଛି ପାର୍ସଲ ଆଜି ପୁରା ଗାଡ଼ି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପାର୍ସଲ ପାର୍ସଲ କରିଦେଇଛି। କରିଦେଇ ସାଁ ଦିଅ ଫଟୋ କରିଦିଅ ଫଟୋ କର। ଖାଲି ମଶା ହେଇଗଲା। କେତେ ହେଲା ତମର ଆଗରେ କେତେ ଥିଲା? 5,000 ଏବେ କେତେ ହେଲା? ଏବେ ହେଲା 3,000 ବିନା ସତରିଲା 8,000 ଟଙ୍କା। ମଣି ପୋଷ୍ଟ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏଟିଏମ ନାହିଁ। ହଉ ଆମର କାଲି କାଲି ପଠେଇ ହେଲା। ହଁ କାଲି ସକାଳେ ପଠେଇଦେବେ ହେଲା। 8,000 ମଉସା ବାକି ନାହିଁ ବାକି ନାହିଁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ବାକି ନାହିଁ। କାଇଁ 3 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ମଉସାର ବାକି ରହିଗଲା କାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ କୁଆଡେ ଇଆଡେ ନାହିଁ ସିଆଡେ ନାହିଁ। ନା ପଳେଇଲା ମଉସା କଣ ହେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହେଲା ହସୁଛୁ କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା କୁହ କଣଟା ହେଲା କଣଟା ହସୁଛୁ କଣ ଲାଗେ? मोर भी तो दिने दुकान थिला किराना दुकान टा थिला से मौसा चिताकाट मौसा ए तोर मिसा दुकान रे से मिसा बाकी खाई दे लगी ମୋ ଦୋକାନରେ ବି ବାକି ନେଇଯାଇଛି ମଉସା 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 ଶୁଣ ମଉସା 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 ଶୁଣ ମଉସା ମଉସା ଶୁଣ ମଉସା 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 ଶୁଣ ମଉସା ମଉସା ଶୁଣ ଶୁଣ ମଉସା ମାଉସୀ ମଉସା କୁଆଡେ ଗଲା ବାକି ଟିକେ ଆଣିଥିଲେ ତ ଦୋକାନରୁ ସେ ପଇସାଟା ଦେବାର ଥିଲା ଯେ ନାହାନ୍ତି ମଉସା मौसा जानती ମଉସା ଆସିଲେ ଟିକେ କହିଦିଅ ହଁ ଆସୁଛି ମାସେ ଆଜି ସର ଅଛି ରେ ରାଜେଶ କଣ ହେଲା ମଉସା ତୁ ତୋର କେତେ ବାକି ଅଛି ରେ? ମୁଁ ତୋର କେତେ ବାକି ଅଛି? 8,000 8,000 ଏବେ ଦେବି ମନି ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ ତୋର ରେଟ୍ କେସ୍ ଦେବି। କଣ ପାଇଁ ମଉସା ତୁ ମୋର ଘରେ ଖାଇ ଯାଇଥିଲୁ ତମେ ଆସିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଘରେ ତୁ ଯାଇଥିଲି ମୋର ଘରେ ଖାଇ ଯାଇଥିଲୁ ତୋର କେତେ ବାକି ଅଛି ରେ? 8,000 ତୋର ଏବେ ମନି ପଇସା ନାହିଁ 8,000 ତତେ ମୁଁ ବେପାର ଶିଖେଇଲି ହଁ ତୁ ଆମର ଭଲ ପିଲା ବୋଲି ତୁ ମୋର ଘରେ ଯିବୁ ନାଇଁ ତମେ 4-5-6 ମାସ ଦେଖା ଦେଲ ନାଇଁ ତ ମୁଁ ସିଧା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦେବି ନାହିଁ ରେ ତୁ ମୋର କଣ କରୁ ରେ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ରେ
रे देखा चिता काटছে কিন্তু কেতে লোকটা মু খাইছে তোটা মু খাই নাই হ্যাঁ হ্যাঁ কেতে লোকটা খাইছে তুই মতে কোন লাগুছ হ্যাঁ দেবনি মু দেবি নাই রে দেবনি তুমি ঘরে যাব কে ঘরে যাইছিলি কই আপনি তুমি দেখা কোন আমার রেপ ক্যাশ দেবি শুনো মু পাঙ্গারে কাটে চিতা চিতারে কেতে লোকটা মু খাইছি পয়সা বাকি দেবো না হ্যাঁ বাকি দেবো না শুন রে মু দেবি নাই তুমি কোন করে দেবনি মু দেবি নাই রে না দেবনি আচ্ছা দেবনি তুই না চিতা হ্যাঁ চিতা কাটে কেতে লোকটা মু খাইছি দেবনি हाँ चित्ता काटू मौसा को विश्वास नहीं बाकी नहीं जब तो दुकान आले बाकी नहीं कोई भी नहीं बोले लास्ट घर को जाई कोई लागू कौन ना रेप केस तो कोई ना पांगुआ देना बोली पांगुआ खाइले ना चिता काटो पूरा चिता काटी देला ना बाकी नहीं कोई भी पड़ेला मौसा बाकी पूरा बाकी खाई देले के नी वाला सामने बसी बोलवार अछि पड़ेला बाकी कोई पड़ेला बोला आई डॉक्टर बोला पांगुआ खाई तो सब पड़ेला बोला सब बोला पांगुआ खाई गला सब बोला